गुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परात्पर गुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परमेष्टि गुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं विश्वगुरुदेवाय नमः। ॐ ऐं क्लीं परं ब्रह्म श्री गुरु अच्युत गोलकनाथाय जुगारूढाय नमो नमः। ॐ क्लीं गुरुदेवाय विद्महे विश्वम्भराय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। मोर प्रिय गुरु भाई गुरु भगिनी एवं समस्त बंधुगण, आज आमे श्री गणेश तत्वर चतुर्थ अधिवेशन आरंभ करुछंती। एथिरे आमे श्री गणपति महाराजंकर षोडश स्तवराज जहाँकि मु 1994 मसीह रचना करी ताकू पढ़ी मु शुणाऊँची एवं ताकू बुझेवा चेष्टा करुच्ची। मोर आशा जे श्री गणेश महाराजंकर ये स्तुति आपण को बहुत पसंद आसीबो। तुमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य अधिष्ठान रूपः तुमेव निर्गुण सगुण ब्रह्म गुणातीतस्तं च प्रणव प्रधान। हे महाप्रभु गणपति देवता, आपण होचंती पुरुष प्रधान प्रधान पुरुष। ये सृष्टिर आद्य पुरुष आपण। ये भौतिक सृष्टि रे सर्वप्रथम आपण ही भगवान अवतार रूप में आविर्भूत होइथिले। तेणु आपण होचंती पुराण पुरुष एवं आपण होचंती समग्र विश्वर अधिष्ठान। समग्र विश्व आपण स्व शरीर रे अवस्थान करिछि। आपण ही ए विश्व रूप में परिव्याप्त होइचंती। आपणकर दिव्य शरीर ताहा उभय सगुण एवं निर्गुण ब्रह्मर परिचायक। आपणकर पाद पाखरु बेक पर्यंत सगुण ब्रह्म एवं बेक पाखरु ऊर्ध्वकु मस्तक निर्गुण ब्रह्म अटे। ता सहित आपण मध्य गुणातीत अटंती, कारण समस्त गुण आपण पाखरु ही सृष्टि होइछि। तेणु आपण होचंती निर्गुण स्वरूप गुणातीत स्वरूप। हे महाप्रभु, आपण होचंती प्रधान तत्व। ए विश्वर प्रधान तत्व अर्थात जो तत्व अन्य समस्त 35 गोटी तत्व उद्भव होती
ଏବଂ ଯହିଁରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରଚିତ ହୋଇଛି ସେହି ସମସ୍ତ ତତ୍ଵର ମୂଳ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଙ୍କାର। ତ ଓଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଣବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ସ୍ୱରୂପ ଗଜାନନ। ତୁମେବ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମୂଳାଧାର ତତ୍ତ୍ୱଃ ତ୍ୱୟୈ ସୃଷ୍ଟମିଦଂ ଗୁଣତ୍ରୟଂ च ततो जातं महाभूतादि पञ्चम विषयाणि पंचम तन्मात्राणि च। हे महाप्रभु, आपण होचंती विश्वर मूल आधार तत्व। मूलाधार आमर शरीर रे मूलाधार केउंठी अछि ना जेउंठी आमर मलद्वार अछि सेठी आमर मेरुदंड शेष होइछि। सेई मेरुदंडर शेष रे गोटे चक्र अवस्थान करचंती। सेई चक्रंकर नाम होछि मूलाधार चक्र। से मूल आधार चक्र समग्र शरीर को ताहा रक्षा करती। सेठु ही समग्र शरीरर उत्पत्ति आरंभ। से मूलाधार चक्र एक चतुर्दल पद्म स्वरूप, चारि पाखुड़ा विशिष्ट एक पद्म। से पद्मर केसर रे एक षटकोण मंडल अच्छी। से षटकोण मंडल मध्य एक त्रिकोण मंडल अच्छी। से त्रिकोण मंडल मध्य लंग बीज बा पृथ्वी बीज अवस्थान करुछंती एवं तहि मध्यरे एक कामकोटि कलापीठ अछंती। से कामकोटि कलापीठर मध्यरे महाप्रभु स्वयंभू लिंग रूपरे विद्यमान अछंती श्री गणपति देवता। श्री गणपति देवता सेठारे स्वयंभू लिंग रूपरे जो विद्यमान अछंती तांकर श्रीलिंग को परिवेष्टन करी कूलकुंडलिनी शक्ति 3.5 घेरा बुले तांकर लांज पाखरे मुंड को दे सोई रहिचंती। आपण माने जानती ए समस्त जीवात्मा गण समस्ते सोई रहिचंती। आमे समस्ते प्रकृत रे सोई रहिचंती मोहनिद्रारे। मोहनिद्रारे सकल जगत आच्छन्न। एई मोहनिद्रा मध्यरे आमे ए जगत को स्वप्न रूप रे दर्शन करुचंती। ए जगत ही स्वप्न, आत्मार स्वप्न। आत्मा मोहनिद्रारे सोई ए जगत को दर्शन करुचंती। तेणु ए मूलाधार चक्र हेले आरंभ, जेउठु कि कूलकुंडलिनी शक्ति सोई रहिचंती एवं ए जगत को स्वप्न रूप रे दर्शन करुचंती। योगीगण एई मूलाधार चक्र रे थिबा कूलकुंडलिनी शक्ति को जागृत करी षडचक्र भेद करी सप्तम चक्र रे परम शिव सहित मिशंती। तेणु से विषय आमे परे आलोचना करिबा। तो आज आमे एतिकी जानिले जे महाप्रभु गणपति देवता आमर शरीर रे मूलाधार चक्र रे स्वयंभू लिंग रूप रे विद्यमान अछंती। तेणु आपण होउचंती हे महाप्रभु, हे गणपति देवता, आपण होउचंती विश्वर मूलाधार तत्व। आपणक पाखडो त्वयि सृष्टमिदं गुणस्त्रयंच। 3 गोटी गुण आपणक पाखरु उद्भव हेउछंती। सत्वगुण सर्वप्रथमे उद्भव हेले, सत्वगुणरु रजगुण उद्भव हेले एवं रजगुणरु तमगुण उद्भव हेइछंती। तेणु 3 गोटी गुण आपणक पाखरु ही उद्भव हेइछंती। सेतिपई आपणଙ୍କୁ कुहाଯାଏ अ उ एवं मर समाहार बा ओं। तो अकार हेले सत्वगुण, उकार हेले रजगुण एवं मकार हेले तमगुण र परिचायक। तेणु ए 3 गोटी गुण आपणक पाखरु सृष्ट हेउछंती। ततो जातम महाभूतादि पंचम। एई गुणत्रयरु ए 3 गोटी गुणरु 5 गोटी महाभूत क्षिति, आप, तेज, मरुत एवं व्योम उद्भव हेउछंती। किभଳି उद्भव हेउछंती ना जेतेबेले ए 3 गोटी गुण सृष्टि हे गले सेतेबेले अहंकार तत्व जो मूल अहंकार तत्व जहाँकि महतत्वर उद्भव होते से अहंकार तत्व जितेबाला सत्वगुण सतरे मिशंती सेतेबाला से सत्वगुणी अहंकार हुंती एवं तहिरु सृष्टि हुए बुद्धि तत्व। जेतेबाला ये अहंकार रजगुण सहित मिशंती सेतेबाला तांको कहा जाए
रजोगुणी अहंकार से रजोगुणी अहंकार मनस्तत्व एवं 5 गोटी इंद्रिय तत्व आमर कर्ण चक्षु त्वक नासा एवं जिह्वा यही 5 गोटी इंद्रिय सृष्टि होती जेतेबेले से अहंकार तमगुण सहित मिशंती सेतेबेले तांकु तमगुणी अहंकार कहा जाए। से तमगुणी अहंकार आमर स्थूल 5 गोटी इंद्रिय हाथ गोड़ मलद्वार मूत्रद्वार एवं पाटी यही 5 गोटी स्थूल इंद्रिय सृष्टि होती एवं तत्सहित 5 गोटी तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध सृष्टि होती। तो शब्द तन्मात्र माने शब्द विषया सृष्टि होती स्पर्श तन्मात्र स्पर्श विषया सृष्टि होती रूप तन्मात्र रूप विषया सृष्टि होती। सो यही भाव में 5 गोटी विषय तत्व शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध सृष्टि होती एवं यही 5 विषया को ग्रहण करने 5 गोटी इंद्रिय आमर अछंती एवं यही 5 गोटी विषया परिशेष पंच महाभूत रूपांतरित होती। सर्वप्रथमे शब्द तन्मात्रु आकाश तत्व उत्पन्न होती। तो व्योम तत्व आकाश तत्व व्योम तत्व उत्पन्न होती शब्द तन्मात्रु स्पर्श तन्मात्रु वायु तत्व उत्पन्न होती रूप तन्मात्रु अनल तत्व बा तेज तत्व उत्पन्न होती रस तन्मात्रु आप तत्व बा जल तत्व उत्पन्न होती एवं गंध तन्मात्रु पृथ्वी तत्व बा क्षिति तत्व उत्पन्न होती। तो यही भाव में 5 गोटी महाभूत शब्द स्पर्श रूप रस गंधरु सृष्टि होती। ये 5 गोटी महाभूत होती क्षिति आप तेज मरुत एवं व्योम। तेणु हे महाप्रभु ये समग्र सृष्टि जो तैयारी जो अष्टधा प्रकृति तैयारी से अष्टधा प्रकृति हेले मन बुद्धि अहंकार एवं क्षिति आप तेज मरुत एवं व्योम यही 8 गोटी तत्व समग्र विश्व ब्रह्मांड माला ब्रह्मांड सबकि यही सृष्टि होती। आमर शरीर मध्य यही अष्टधा प्रकृति सृष्टि होती एवं ये अष्टधा प्रकृति 3 गोटी गुणरू सृष्टि होती। तेणु आपण ये समग्र सृष्टिर मूल आधार तत्व एवं समग्र सृष्टिर कारण। ततो जातम महाभूतादि पंचम विषयाणि पंचम तन्मात्राणि च अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि अभिनिवेशादि क्लेशादि पंचम। तो यही सृष्टमिदं क्लेशादि विघ्नं त्वं विघ्नहर्तासि विघ्नेश त्वं च। हे महाप्रभु आपणकर जो पाखर जो तमगुण सृष्टि होते से तमगुणरू 5 गोटी क्लेश पंच क्लेश बोली ताकू कहती अविद्या अस्मिता राग द्वेष एवं अभिनिवेश यही 5 गोटी क्लेश सृष्टि होती तमगुणरू एवं से 5 गोटी जो क्लेश उत्पन्न होती ताहा ही ए आत्मा को प्रकृति सहित बांधि रखिंट। आत्मार बंधनर कारण होती यही 5 गोटी क्लेश। यही 5 गोटी क्लेश आपणक ठारू ही सृष्ट होती एवं ये समस्त होती विघ्न कारक अविद्या अस्मिता राग द्वेष एवं अभिनिवेश। अविद्या कौन ना अविद्या होचे मायार से परदा जो घन अंधकार माया अंधकार जहा कि समग्र विश्व को घोटिकी रही जहाँ द्वारा कि आमे आमको देखिपारुनु आमे निजको देखिपारुनु कि प्रभु को देखिपारुनु प्रभु एवं आम भितर मायार गोटे परदा रही से परदार नाम होची अविद्या। ये अविद्या होची मायार प्रथम रूप। ये अविद्या द्वारा आमे जदिबा भगवान सबुठी पूरी रही
आमरी भितरे और आम बाहरे सर्वत्र भगवान पूरी रही सर्वत्र विद्यमान हरि सर्वत्र ज्ञाते हरि सबुठी अछंती किंतु आमे तांकु देखि पारुनु तार कारण होउचंती एई अविद्या अविद्या आमर दृष्टि शक्ति को आमर ज्ञान शक्ति को ढांकी देइचंती तेणु जेपरी गोटे लफाफा भितरे गोटे चिठी थाए आउ से चिठी रे कौन थाए ताकु देखि हुए नाही सेई भली ए अविद्या एक खूब माने परदा रूप रे काम करे एक खोल रूप रे काम करे जहाँ भितरे आमर चेतना लुप्त होकर रहे आमर चेतना आमर ज्ञान शक्ति आत्मांकर जो शक्ति से शक्ति लुप्त होकर रही जाए ता भितरे ढांकी होकर रही जाए। अस्मिता कौन ना अस्मिता हेउची आमे जहाकू देखुचु ताहा सत्य नुहे आ जहा सत्य ताकू आमे देखि पारुनु। उदाहरण स्वरूप आमे जेतेबेले दर्पण रे निजकू देखू सो सेतेबेले आमे केवल आमर प्रतिछवि को देखू किंतु आमको देखि आमे निजकू देखि पारुना। पुणी आमे निजे कोठी अछंती आमर हृदकंदर मध्यरे ए जो द्वादश दल पंकज अच्छी द्वादश दल पद्म से पद्मर जो केशर मध्यरे गोटे षटकोण मंडल अच्छी से षटकोण मंडल मध्य एक कामकोटी कलापीठ अच्छी से जंग बीज बा वायु बीज अच्छी एवं से षटकोण मंडल मध्य एक कामकोटी कलापीठ अच्छी से कामकोटी कलापीठ मध्य महाप्रभु परमात्मा देवता सेठी लिंग स्वरूप विद्यमान अच्छी से लिंग को आश्रय करिकी से परमात्मा को आश्रय करिकी जीवात्मा सेठी ही अवस्थान करिसंती। से लिंगंकर नाम हूँ बाणलिंग से बाणलिंगंकर मस्तक श्वेताभा मणि सदृश जीवात्मा सेटारे अवस्थान करिसंती एवं आमे जो निजे सेठी अवस्थान करिसंती आमे निजको केबे देखि पारंती नहीं। आमे जहाँ देखती से सब मिथ्या गाँ गहल कहती जहाँ न देखबू बेनी नयने परते न जीवु गुरु वचने किंतु मुहे या संपूर्ण विरोध करुच्ची। आमे आखिरे जहाँ देखू ता सब मिथ्या ता सत्य नुहे तेणु गुरुवचन किंतु सत्य गुरुवचन ही सत्य आखिरे जहाँ देखुचु ताहा मिथ्या मु ताकू प्रमाण करुच्ची। आमे सामना आमे अनुभव करुचु चारिआडे देखुचु जहाँ कौन कौन देखुचु आमे देखुचु जे मु वर्तमान ये बसिकी प्रवचन करुच्ची आपण माने शुणुचंती जे आपण माने बसचंती शुणुचंती मु बसिची प्रवचन करुच्ची एटा आमे देखुचु किंतु यह सत्य नुहे आमे बसी ना आमे पृथ्वी सहित घुरुचु पृथ्वी निज चारिपटे प्रति घंटारे 1600 किलोमीटर बेगरे घुरुची तो आमे मध्य पृथ्वी सहित 1600 किलोमीटर बेगरे निज चारिपटे घुरुचु। तत्सहित पृथ्वी सूर्यंकर चारिपटे तार जो कक्ष अच्छी से कक्षरे से घंटा को 1 लाख किलोमीटर बेगरे घुरुचंती सो सूर्य को परिक्रमण करुचंती तेणु आमे मध्य 16 घंटा को 1 लाख किलोमीटर बेगरे गति करुचंती किंतु यह आमे अनुभव करि पारुनु। द्वितीय उदाहरण आमे देखुचु जे ये पृथ्वीटा समतल आमे जुआड़े अनौचु चारिआडे समतल अच्छी किंतु ये पृथ्वी समतल नुहे यह कमला लेंबू भाया गोल आकाशरू थी जदि आमे देखा ये पृथ्वीटा गोटे कमला लेंबू भाया गोल दिशब तेणु पृथ्वीर प्रकृत आकार आमरे आखि देखिपारे नाही। तो ये आखि जहाँ देखुची कौन देखुची सूर्य प्रत्येक दिन पूर्व दिगरे उदय होउचंती पृथ्वी को परिक्रमण करुचंती पश्चिम दिगरे अस्त होउचंती पुणी सकाळु पूर्व दिगरे उदय होउचंती एइभଳି सूर्य पृथ्वी को परिक्रमण करुचंती बोली आमे देखुछु किंतु यह ठीक ओलटा प्रकृत रे सूर्य पृथ्वी को परिक्रमण करते नहीं सूर्य विशाल सूर्य आमको जहाँ दिशुचंती गोटे छोटिया बॉल आकार रे गोटे फुटबॉल आकार रे तो वास्तव रे सूर्य एते बड़ जे तांको भितरे कोटि कोटि पृथ्वी हजिजे एपरिकी
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ କଳା ଦାଗ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ହଜିଯିବେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଛୋଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଶୁଛି ଠିକ୍ ଓଲଟା। ପୃଥିବୀ ବିଶାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ମିତା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଅଭିନିବେଶ, ଏହି ପଞ୍ଚଗୋଟି କ୍ଲେଶରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତା। ଏହି ଅସ୍ମିତା ମରୁଭୂମିରେ ଯେମିତି ମରିଚିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ମରିଚିକା ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଦର୍ଶକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମରିଚିକା ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜଳ ନଥାଏ। ତାହା ଏକ ପ୍ରହେଳିକା, ଏକ ମାୟା, ଏକ ଯାଦୁଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଭଳିଆ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲରେ ଭ୍ରମରେ ଆମେ ସାପ ଦେଖୁ ଏବଂ ଡରିଯାଉ, ଏଇଟା ସାପଟେ କି? କିନ୍ତୁ ତାହା ସାପ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଦଉଡ଼ିଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସାପ ବୋଲି ଦେଖୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମର ନାମ ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା। ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ। ରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉ, ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଲାଳାୟିତ ହେଉ, ତ ସେ ହେଉଛି ରାଗ। ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଦ୍ୱେଷ। ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉ, ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁନା, ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱେଷ। ଏବଂ ଅଭିନିବେଶ ହେଉଛି ଅନ୍ଧତମିଶ୍ରା। ଅଭିନିବେଶ ବଳରେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ। ଏ ଶରୀର ଆମଠାରୁ ଯେ ପୃଥକ, ଅଲଗ, ସେ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଧର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। এই ଶରୀରର ଜନ୍ମ ସହିତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମରିଯାଇଛୁ। ଶରୀର ବିନା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଶରୀର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁ, ସେମିତି ଆକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଆମର ଏଇଠି ତିନି ଗୋଟି ଶରୀର ଅଛି। ତିନି ଗୋଟି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବାହାରେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ତାର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି, କାରଣ ଶରୀରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି। ସୋ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଶରୀର ତିନି ଗୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଅଛୁ। ଯେମିତି ପିଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସାରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହେ, ସେମିତି ଏ ଶରୀର ଏକ ପିଞ୍ଜରା। ସେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଅଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁ ଶରୀର ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ, ସେଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଏ ଶରୀରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏ ଶରୀରରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଟିକିଏ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁ, ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଶରୀରର କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ନିଜର କଷ୍ଟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ନିଜେ ଯେ ଆମେ ଶରୀର, ଏହା ହିଁ ଅଭିନିବେଶର ବା ଅନ୍ଧତମିଶ୍ରାର ଫଳ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧତମିଶ୍ରା ଆମକୁ ବାୟା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଏ ଶରୀରର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମନ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଅହଙ୍କାର, ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଏ ଗୋଟେ ଶରୀର ରଚନା କରୁ ଏବଂ ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶରୀରକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉ। ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସିନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରୁ।
ଯେଉଁଠି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେଉ ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସେହି ମାତୃଗର୍ଭରେ ରଚନା କରୁ। ଯେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଶରୀର ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା। ସତ ହେଉଛି ଆମ ବିନା ଶରୀର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆମର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇଛି। ଶରୀରଟା ଜଡ଼, ମୃତ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼। ଏ ଶରୀର ଜଡ଼, ପ୍ରକୃତିରେ ତିଆରି, ମାୟା ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଶରୀର ଜଡ଼, ତାକୁ ଆମେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆମର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ହୃଦକନ୍ଦରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ଆମର ସାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ସାରା ଶରୀରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେଲ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବକୋଷକୁ ତାହା ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଶରୀର ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ, ଶରୀର ମୃତ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚଲାଉ, ସେ ଗାଡ଼ି ମୃତ, ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲେ। କେମିତି ଚାଲେ? ତା ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, ସେ ତେଲଟା ଜଳିକି ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଲାଉଛି, ସେ ଚଲେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଭାବେ ଯେ ଗାଡ଼ିଟା ଜୀବନ୍ତ। ତ ସେଇଭଳି ଏକ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବା ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ଅଭିନିବେଶର କର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଏସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟମିଦମ୍ କ୍ଲେଶାଦି ବିଘ୍ନମ୍, ଏ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ, ଏ ପଞ୍ଚବିଘ୍ନ ଯାହାକି ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇକି ରଖିଛି, ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୁରଉଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଶୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ସେଇ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦାତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଘ୍ନେଶ କୁହାଯାଏ। ତ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତଂ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଆସି, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ନାଶ କରୁଥିବାରୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ବୋଲି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଘ୍ନେଶ ଏବଂ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଉଭୟ। ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱଭୁବନାନି ସର୍ବଂ ଲମ୍ବୋଦର ତବ ଗର୍ଭେ ସଂସ୍ଥିତଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ୱୟୈକେନ ଦିଶଶ୍ଚ ସର୍ବାଃ ଅନାଦିରନନ୍ତ ଦେବ ବିଶ୍ୱରୂପଃ। ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱଭୁବନାନି ସର୍ବଂ, ଏ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନେ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। 8.4 × 10⁻12 ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 8.4 × 10⁻12 ବା ଟ୍ରିଲିୟନ୍, 8.4 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ନା 84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ। ପ୍ରତି ନକ୍ଷତ୍ର ଚାରିପଟରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ଆଜି ଗ୍ରହମାନେ ସବୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱଭୁବନାନି ସର୍ବଂ ଲମ୍ବୋଦର ତବ ଗର୍ଭେ ସଂସ୍ଥିତମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବୋଦର,
विशाल पेट आपणकर ता भितर अनंत कोटि ब्रह्मांड अछंती व्याप्तम तो एकेन दिशश्च सर्वाः अनादिर अनंत देव विश्वरूप आपण होचंती विश्वरूप ए विश्व होचंती आपणकर रूप आपण चारिआडे व्याप्त अछंती समस्त दिग 10 दिग व्याप्त होइकरी आपण अछंती आपण अनादि आपणकर आदि नाही आपण अनंत आपणकर अंत नाही आपणकर आदि नाही आपणकर अंत नाही तो आदि अंत एवं मध्य विहीन आपण सर्वआडे व्याप्त अछंती तेणु ओंकार गणपति महाराज प्रणव चारिआडे व्याप्त अछंती सर्वव्यापी तेणु आपण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा तो ये सृष्ट पंचत्रिंश तत्वानि मायाधर विनायक गणेश तंच मूलाधार चक्रे स्थितोसि ध्यायन्ति योगिनो पराविजे नित्यम तो यही सृष्ट पंचत्रिंश तत्वानि हे महाप्रभु गणपति देवता आपण पाखरु 35 कोटी तत्व उत्पन्न होती किभली 35 कोटी तत्व उत्पन्न होती या पूर्व मुझे आपको कही जे अणाक्षर पंचमात्रा एवं एकाक्षर सप्तमात्रा 7 गुणन 5 वज्र गुणन जिते होगला से 35 कोटी तत्वर उद्भव होता एवं 7 युक्त 5 बा 12 बा 12 गोटी अनाहत ध्वनि सेतेबेले उत्पन्न होता से 12 अनाहत ध्वनि आकाश तत्व बा व्योम तत्व सृष्टि होता एवं तापर व्योम तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व जल तत्व पृथ्वी तत्व यही भाव में क्षिति आप तेज मरुत व्योम ये पंच महाभूत एवं समस्त ये सृष्टिर आदि कारण सृष्टि होगला तेणु 35 कोटी तत्व कौन ना मूल तत्व होती 1 नंबर रे मूल प्रकृति आदि प्रकृति जे होचंती निर्गुणा प्रकृति द्वितीय होचंती महत तत्व से जेतेबेले भगवान महाविष्णु आदि प्रकृति उपरे दृक्पात करती सेतेबेले आदि प्रकृति मध्य कंपन सृष्टि हुए आदि प्रकृति होचंती निर्गुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म मध्य विवर्तन सृष्टि हुए जो से ब्रह्म विवर्तित होकर महतत्व रूपांतरित होती महतत्व कौन ना